Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. We are from Genre Model Group. My name is Wade Perdakania as the presenter one and the second presenter is my friend Midayanti. Okay, I will start the presentation. Miss Mida, can you see the screen clearly? Yes, of course, but could you please make it wide? Okay. Full presentation, yeah. Like this? Is it full? Okay, good. Okay. Yes, Genre model. Genre go refers on. to an area of human activity where there are norms, language, such as in science, business, medicine, and literature. Genre model refers to spoken and written language use, and the main concept of this model of language can be summarized as follows by Fish, 1998, page 5. They are language is resource for making meaning, and the second, the research of language consists of a set interrelated system, and then the third is language user draws on this research each time they use language. And the fourth is texts are shaped by the social context in which they use. And then the last one is the social context is shaped by the people using language. Genre model has two methods which can be applied. The first one is text-based instruction, and the second one is the CLIL or content-based instruction and content and language integrated learning. In this occasion, we choose to discuss text-based instruction. Text-based instruction is also known as a genre-based approach. Sees communicative competence as involving the mastery of different types of text. Next is theory of language. Language is a social process. The text-based instruction is an approach that is based on the following principle. The first principle is teaching explicitly about the structures and grammatical features of spoken and written text. The second principle is linking spoken and written text to the social and cultural context of their use. And the third principle is design units of work which focus on developing skill in relation to the whole text. And the last principle of text-based instruction is providing students with guide practice as they develop language skill for meaningful communication through the whole text. Theory of there are some assumptions about the nature of second language is used to support text-based instruction. One of them is learning is facilitated by explicit knowledge of language. There are explicit learning, is conscious learning that result knowledge that can be described and explained. And then student study discourse and linguistic feature of the text. And then students learn how text reflect the context of their purpose. And then students expected to understand and learn organizational features of the text. The last one is students are taught grammatical rules and they apply it in practice. Next is objectives. Objectives is part of design. There are 6 aspects of design. The first one is objective. The objectives is based in text-based instruction depends on the text which is used in the learning experience. The objectives are linked to the context in which learner will use English and type of text that he or she will encounter in those texts. There have been a number of classification of text types. The following text types were originally proposed for genre-based instructions by John 2002. They are recount text, yaitu propose-nya menceritakan tentang suatu cerita atau tindakan kegiatan. Biasanya ini menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu. Kemudian ada procedure text, fungsinya untuk menginformasikan pembaca mengenai langkah-langkah atau melakukan sesuatu. Kemudian ada description text yang tujuannya menjelaskan atau menggambarkan dan mendeskripsikan suatu hal. And then report text,
yang bertujuan menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai penelitian terhadap suatu hal. Ada lagi explanation text. Selanjutnya adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu proses terjadi. And then narrative text, teks yang bertujuan menghibur, entertain pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik bagi pembacanya. Terakhir ada exposition text, teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk menyetujui pendapat tertentu. Next element is syllabus. The content of syllabus refer to organization of language features of the text that will be taught. We should pay attention to the topics and related context of use. For this case, we choose recount text to be discussed, or for example, in the recount text, there are generic structure of recount text is orientation, event, and reorientation. Orientation, it gives readers the background information about who was involved, where it happened, and when it happened. And then event is a series of events in chronological sequence. And then the last one is reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. And then language features, in recount text, we using simple past tense, and then using temporal sequence seperti on Saturday, on Monday, atau on Sunday. And then next is focusing on specific participant, the first or the third person. And then we using conjunction such as then, before, after that, and etc. Another element of syllabus is skill and strategies. The last one is, of course, the activities. The third element is types of this learning and teaching activity is the third element of design. In type learning, we use cooperative learning on genre-based approach. Jadi genre-based approach itu merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu siswa untuk lebih kompeten dalam berbahasa, mampu berkomunikasi melalui penguasaan keterampilan berbahasa yang diantaranya adalah dengan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan teaching activities pada genre based itu ada 4 tahapan. Yang pertama building knowledge of field, yang kedua modeling text, the third one is joint construction of the text, and the last one yang terakhir adalah tahapannya independent construction of the text. That's all for me. The next explanation will be explained by my friend Ms. Midayanti. Thank you very much. Well, thank you, Ms. Firda. Let me continue your explanation about design in terms of learner roles, teacher roles, the roles of instructional material, and then the last procedure. Let me give you explanation about learner roles. Jadi di sini dalam pembelajaran text-based instruction, peranan siswa di sini yang pertama adalah supporting teaching and learning process. Jadi di sini peserta didik harus mendukung proses pembelajaran. Jadi apapun metode atau pendekatan atau model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, siswa itu diharapkan untuk berperan serta aktif. Misalnya di sini kita mengambil contoh ketika guru menerapkan pendekatan saintifik di mana tahap-tahapannya adalah observing, questioning, collecting information, associating, and communicating. Nah, di sini siswa diharapkan untuk berperan serta aktif di setiap fase pembelajaran. Well, the second roles for the learners is create a text, because genre text relates to the different kinds of text. So the students are expected to produce a text independently or in the group. And then the third roles is the students are expected to develop skills in learning process. Jadi di sini siswa bisa mengembangkan skill mereka selama proses pembelajaran, di mana skill tersebut adalah kemampuan listening, speaking, reading, and writing. Next, Miss Firda. Well, the next is teacher roles.
there are 5 kinds of roles for the teacher dalam text-based instruction. Yang pertama itu adalah developing a syllabus. Jadi di sini guru bisa mengembangkan silabus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian selecting materials for students. Guru di sini harus memilih materi yang tepat untuk siswa berdasarkan silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan peran ketiga yaitu scaffolding guidance. Jadi di sini guru menyiapkan tahapan-tahapan secara beruntun dalam proses pembelajaran sehingga bisa mencapai target pembelajaran yang diinginkan. Kemudian modeling proses. Di sini teacher is a model. There are many kinds of method. It depends on the teacher in the class because teacher is a source of knowledge and direction for students. And then the last roles for the teacher is giving feedback and assessment. Jadi di sini guru berperan supaya memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik, kemudian menilai hasil pembelajaran siswa apakah sudah mencapai target pembelajaran atau belum. Next, Miss Verda. Oke. The role of instructional materials. Jadi di sini fungsi material terdiri dari 3, yaitu to present the content, to practice the content, and to facilitate communication between learners. The first one is to present the content. Jadi karena genre-based approach, materinya itu adalah different kinds of text. So, guru ini harus menyiapkan teks yang mana yang akan dipelajari nantinya, karena dari sekian teks itu mempunyai perbedaan dari segi social function atau tujuannya, kemudian the structure of the text and language features atau ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks. Oke, the second one is to practice the content. Materi di sini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sebuah teks, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya di sini siswa dengan materi recount text, mereka diharapkan bisa menceritakan pengalaman mereka ke dalam bentuk sebuah teks yang disebut dengan recount text based on their own experience. And then the last function is to facilitate communication between learners. Jadi di sini dalam bekerja tim, bekerja dalam kelompok, siswa ini materi ini diharapkan bisa memfasilitasi siswa atau teks ini bisa memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam sebuah grup. Kemudian form of materials. Jadi bentuk-bentuk materials genre based ini bisa berupa text, either spoken or written. For example, spoken text itu seperti conversation, dialogue, kemudian monolog, and so forth, so on. Kemudian written text bisa berupa jenis-jenis teks yang akan dipelajari, bisa saja naratif, deskriptif, kemudian exposition, kemudian procedure, and so forth, so on. Kemudian bentuk materinya juga itu bisa berupa textbook, kemudian tabel perbandingan setiap teks, kemudian computer software. Bisa saja di sini guru menyajikan materi dalam bentuk PowerPoint atau menggunakan aplikasi Canva sebagai bentuk dalam proses pembelajaran, bentuk materi dalam proses pembelajaran. Kemudian bisa dalam bentuk picture atau gambar, kemudian bisa juga dalam bentuk DVD. Well, learning strategy. Dalam gender based, kita bisa memilih beberapa strategi pembelajaran, bisa saja collaborative learning atau bisa saja cooperative learning. And in this occasion, kita coba menjelaskan penggunaan cooperative learning dalam gender based, di mana sintaks pembelajaran atau tahap-tahap pembelajaran cooperative learning yang pertama adalah present goal. Jadi di sini guru menyajikan apa tujuan pembelajaran. Kemudian selain menyajikan tujuan pembelajaran, guru bisa memotivasi siswa selama proses pembelajaran. Tahap yang kedua adalah present information. Jadi di sini guru menyajikan informasi terkait jenis-jenis teks yang akan dipelajari nantinya. Kemudian yang ketiga adalah organize students into learning team. Jadi di sini guru membentuk kelompok
bagi peserta didik, kemudian memotivasi, kemudian membimbing siswa dalam mengerjakan tugas dalam grup. Yang keempat adalah evaluation. Jadi di sini peserta didik diberikan tugas dan guru mengevaluasi tugas tersebut baik secara kelompok maupun secara individu dengan bantuan guru. Kemudian tahap terakhir adalah provide recognition. Jadi setelah peserta didik mengerjakan, mempresentasikan hasil kerja mereka, guru ini diharapkan bisa mengapresiasi setiap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun dalam kelompok. Well, the last is procedure. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam genre base kita bisa menggunakan beberapa model pembelajaran termasuk cooperative learning. Kemudian di sini ada 4 sintaks genre base pembelajaran dengan menggunakan genre model, yaitu building knowledge of the field, modeling of text, joint construction of the text, and independent construction of the text. The first syntax is building knowledge of the field, di mana di sini students and the teacher build cultural context, share experience, relevant vocabulary, and grammatical pattern. Jadi guru dan siswa di sini saling membangun konteks budaya, di mana teks tersebut digunakan, apa tujuannya, ciri-ciri teks tersebut apa, kemudian bisa guru dan siswa itu membagi pengalaman, terus mendiskusikan tentang vocabulary atau kosakata yang digunakan dalam teks tersebut. Jika misalnya recount dan naratif, berarti teks tersebut menggunakan simple past tense, kemudian pola-pola kalimat atau grammatical pattern dalam menyusun teks recount tersebut atau naratif. Kemudian tahap kedua adalah modeling teks. Jadi dalam tahap atau sintaks modeling teks di sini, guru menyajikan beberapa jenis teks, baik itu lisan maupun tulisan. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan skill atau kemampuan siswa dalam speaking and listening, mungkin kita akan menyajikan spoken text. Tetapi jika kita ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam reading and writing, berarti kita menyajikan jenis-jenis teks, misalnya seperti recount, narrative, exposition, descriptive, and so forth, so on. Jadi di sini dalam tahap atau sintaks modeling of text, siswa bisa mengetahui apa struktur teks tersebut, kemudian apa tujuannya dan apa ciri kebahasaannya. Sehingga dalam tahap joint construction of the text, di mana siswa di sini bekerja dalam tim, bekerja dalam kelompok, maka diharapkan siswa di sini bisa menghasilkan sebuah teks secara berkelompok, entah itu mungkin teks yang dipilih gurunya atau disesuaikan dengan materi, entah itu recount, naratif, deskriptif, procedure, dan lain-lain. Nah, dalam tahap yang keempat, 2 minutes left. 2 minutes. Ya. 2 minutes left. Yes. Di tahap terakhir, independent construction of the text di sini adalah siswa diharapkan bisa menghasilkan teks secara independently atau individually berdasarkan pengalaman dari kolaborasi di tahap yang ketiga. Well, jadi sintaks pembelajaran ini tidak berlangsung dalam satu kali meeting. Jadi bisa di manage apakah meeting pertama cuma sintaks yang building knowledge, apakah sintaks yang kedua modeling, atau bisa terjadi 2 sampai 5 kali pertemuan dalam satu genre base. Well, I think that's all our presentation today. We hope it will be useful for us, and if we have any mistake, please forgive us. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.